डॉक्टर अफान ने इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। लोग तवाइफों के कोठों पे, मगर आपकी सोच इतनी छोटी है, जो तवाइफ के साथ ताल्लुक रखता, तवाइफ से पैसे खाता, सारी हदें पार कर दी आपने, हर चीज को आपने क्रॉस कर दिया है कि ये कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। जानवर वो होता है जो किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मगर आज मैं कोई खुश नहीं हूं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ, रंज और गम है। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि ये एक इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, और हम भी उस बंदे के बहुत बड़े फैन हैं। तो नाजरीन, मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर अफान कैसर के ऊपर। एक वीडियो उनकी आई जो कि मेडिकल रैप्स के मतलब उसने बनाई थी, मगर हम तो उसकी ज़ाहिर रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे लिए तो वो ऑनरेबल डॉक्टर हैं। तो उसने हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें की। तो नाजरीन, मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शोबे के बारे में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर ज़राअत है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। और फार्मा में जिस तरह से ज़राअत सबसे ज़्यादा मेहनत वाला शोबा है, उसी तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए शहर शहर गांव गांव घूमते हैं और अपने बच्चों के लिए हलाल रिज्क लेके जाते हैं। तो हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, मगर मेडिकल रैप्स की डॉक्टर अफान ने इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। क्या फरमा रहे हैं? पहली बात तो ये इनकी नौकरी कोई इज्जत वाली नौकरी नहीं है। इट्स अ जलालत वाली जॉब। डॉक्टर साहब, आपको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप लाखों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाएंगे। मैं ये नहीं समझता कि सारे डॉक्टर सोचते हैं, सारे डॉक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है माशाल्लाह। उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं इस शोबे को। मगर इस बात से जाहिर हुआ कि डॉक्टर अफान कैसर के नज़दीक हमारे मेडिकल रैप्स की क्या वैल्यू, और उन डॉक्टर्स को सल्यूट करने को दिल करता है। उनको हम सलाम पेश करते हैं जो हमारे मेडिकल रैप्स भाइयों को रिस्पेक्ट देते हैं। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। कि ऐसा तो लोग तवाइफों के कोठों पे भी नहीं करते, वहां भी जो बूढ़ी हो जाती है वो नायिका बन जाती है। डॉक्टर साहब, ये आप किस सोच के मालिक हैं? क्या आपकी सोच है? क्या आपका विजन है? क्या आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे होते हैं? आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतने बड़े सेलिब्रिटीज बन के बैठे हुए हैं, मगर आपकी सोच इतनी छोटी है। वाइफों के अड्डों को और हमारे जो इस पैशन को आप मिला रहे हैं। आपको ये पता है जो तवाइफ के साथ ताल्लुक रखता है उसको क्या कहते हैं, और जो तवाइफ से पैसे खाता है तो आप भी कुछ ना कुछ ले रहे होंगे, कमीशन ले रहे होंगे। तवाइफ की कमीशन खाने वाले को क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताएं कि आप फिर क्या हुए। मैं समझता हूं कि आपने ये तवाइफ का नाम इस्तेमाल करके मेडिकल रैप्स को ही नहीं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट अपने आप को बुरा कहा। कि ये वीडियो वायरल हो, और इतनी वायरल हो कि डॉक्टर अफान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि मैंने लाखों दिलों को ठेस पहुंचाई है। तो इसका रद्द अमल आना ही था। हर अमल का रद्द अमल होता है। ये क्या भाई फरमा रहे हैं? आपने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है, बड़ी लॉजिकल बात की है कि तवाइफ जो होती है ना, वो जब तक जवान होती है तो उसके कस्टमर्स बहुत होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे मेडिकल रैप भाई बहुत सीनियर हैं हमसे, मगर ये मैं नहीं समझता कि ये बंदा भी मेडिकल रैप कहलाने के काबिल है। इसको यार, इसकी अकल पे मुझे हैरानगी है। इसने ऐसा लफ्ज सुना तो फिर उसको खुद से रिपीट किया और उसकी बात के ऊपर फूल डाल दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है भाई। क्या अच्छी बात की है? क्या आप तवाइफ की तरह काम करते रहे हैं? क्या आपका और तवाइफ का कोई फर्क नहीं है? आप ऐसे मेडिकल रैप्स हैं, आप होंगे। हम ऐसे मेडिकल रैप नहीं हैं। हम इज्जत नफ्स रखने वाले लोग हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। और आपको ये बात आपको करने से पहले शर्म आनी चाहिए थी कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इसी वजह से तो वो ये बात कर रहे थे। आपको वहां पे टोकना चाहिए था, आपको फौरन बोलना चाहिए था कि नहीं सर, ये बात ना करें।
میں نے 27 سال سیکٹر میں کام کیا ہے اور 27 سال اس سیکٹر سے میں نے روزی کمائی ہے، اور میں نے بچے اپنے پال پوس کے بڑے کیے ہیں، اور ساری زندگی میں نے اسی سے ارن کر کے باعزت روزی کما کے اپنے گھر کا خرچہ چلایا ہے۔ آپ کی کمائی میں اور طوائف کی کمائی میں کیا فرق نہیں ہے؟ اس کی حرام کمائی ہے بھائی، اس کی کمائی جس طرح سے وہ حاصل کرتی ہے آپ کو بھی پتہ، بھی ذرا سنیں آپ۔ اور میں بڑے ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں، لٹرلی کتے سے بھی بدتر زندگی ہے۔ جی تو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی کتوں سے بدتر ہے۔ ساری حیا، ساری حدیں پار کر دی آپ نے، ہر چیز کو آپ نے کراس کر دیا، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ آپ ایک اشرف المخلوق کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس چیز کے اوپر ملامت بھی نہیں ہوئی ہے، آپ کو اس کے اوپر ایکسکیوز کرنا چاہیے، آپ کو سوری کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل غلط کی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ آپ ایک انسان کو بدترین اور نجس جانور سے بدتر کہہ رہے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، آپ ساتھ میں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں۔ میں بھی فارما انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، تو میں نے بہت زیادہ ڈاکٹرز کو دیکھا ہے، اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں اٹھ کے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ہمیں چائے پلاتے ہیں، بیٹھنے کو کہتے ہیں، کھانے کی آفر کرتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں سر۔ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ پتھروں کی دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ پیار کرنے والے ہیں، پیار دینے والے ہیں، اور جو پیار کرتا ہے اس کو پیار واپس کرتے ہیں۔ آپ کے پتہ نہیں آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا جو آپ یہ باتیں کر رہے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ میڈیکل ریپس اتنے اچھے، شریف اور انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ، آپ کے جیسے ڈاکٹر، میں سارے ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا، بہت زیادہ موسٹلی ڈاکٹر اچھے ہیں، مگر آپ کے جیسے لوگ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے، وہ ان کے ساتھ ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں اپنے چیمبر کے اندر، اور وہ پھر بھی وہ اتنے انوسینٹ لوگ ہیں، پھر بھی وہ بعد میں اپنی بے عزتی کروا کے بھی کہتے ہیں سوری سر، تھینک یو سر، سوری سر، تھینک یو سر کہہ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو کسی جانور سے ملا دیں گے، جانور سے بھی بدتر کہہ دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جانور وہ ہوتا ہے جو کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، وہ تو آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھتے ہیں، وہ تو پورے اچھے طریقے سے آپ کو رسپیکٹ دے کے باہر آتے ہیں، آپ کو تھینک یو کہہ کے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں تھینک یو سر، پھر بھی وہ سوری وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، غلطی کوئی بھی نہیں اس کی ہوتی، وہ آپ بول دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوری سر، تھینک یو سر۔ یہ دو لفظ بولنے والے لوگوں کو آپ اس طرح سے گھٹیا اور گری ہوئی سوچ ان کے بارے رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اوپر ریویو کرنا چاہیے اور اپولوجائز کرنی چاہیے، اور میرے سارے بھائی اس کو فارورڈ کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلاؤ، تاکہ ڈاکٹر عفان کیسر تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔